دو چھوٹے چھوٹے بچے انشاءاللہ پوری انگلش میں کچھ باتیں پیش کریں گے. تو اسامہ نام ہے اور محمد شجاعت اور اسامہ دونوں بہت چھوٹے ہیں لیکن گھبراتے نہیں ہیں. مجھے ڈراتے ہیں یہ. آپ سے کیا گھبرائیں گے؟ ہاں مجھے ڈراتے ہیں.
دیکھو ذرا بھی ڈرتے ہیں صوفی جی، ذرا بھی نہیں ڈرتے ہیں. اللہ پاک قبول فرمائے. پتہ نہیں ہے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، جنہوں نے دیا ان کو دے دیو، نام لکھوا کر لاؤ. بیٹھو ابھی بیٹھ جاؤ. 10 سے 1 پاؤنڈ 14 پاؤنڈ. تو یہ مولانا ابراہیم صاحب سے اچھا لکھ لینا. جی ماشاء اللہ. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Did you know, Usama, that this is one of the best jalsa? Yes, alhamdulillah. And it is also one of the largest madrasa al-Rasul. MashaAllah. Tell me, Usama, what do you learn in madrasa? I read Urdu kitab. I learn about the Ambiyas, the Kalima, the Rasul, the last prayer, the Quran, Majid, the Tajweed. So can you tell me what was the first word of the Quran Majid? This was revealed to our Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Iqra means read was the first word revealed of the Quran Majid to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Through which angel did Allah Ta'ala reveal the Quran Majid to our Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Allah Ta'ala revealed the Quran Majid to Nabi sallallahu alayhi wa sallam through angel Jibreel alayhi salam. What is the meaning of the Arabic word Quran? The meaning of the Arabic word Quran is read aloud. What is the name of the cave where our Nabi sallallahu alayhi wa sallam used to meditate, and which it was first known to him to be the messenger of Allah? This cave is known as Hira, and it is in Makkah Mukarramah. Which is the longest surah of the Quran Majid? The longest surah of the Quran Majid is Surah Al-Kawthar. Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Which is the shortest surah of the Quran Majid? The shortest surah of the Quran Majid is Surah Al-Kawthar. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-Kawthar wa salli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. MashaAllah. In how many years is the Quran Majid revealed to our Nabi sallallahu alayhi wa sallam? The complete Quran Majid was revealed to Nabi sallallahu alayhi wa sallam in 23 years. You said you learn about the Anbiya alayhi salam. Can you tell me the names of our Nabi sallallahu alayhi wa sallam's parents? His father's name was Abdullah and his mother's name was Amina. His father died before Nabi sallallahu alayhi wa sallam was born. He was born in Makkah Mukarramah. He was looked after by Dai Alimah radhiallahu anha in his early childhood, and by the grandfather Abdul Muttalib, and finally by his uncle Abu Talib. Can you tell me more about our Nabi sallallahu alayhi wa sallam? He is the last Nabi until Qiyamah and we are his ummah. Who was the first child to accept Islam? Ali radhiallahu anhu was the first child, first among the children to accept Islam, and the first woman to accept Islam was Hazrat Khadija radhiallahu anha. Who was the first man to accept Islam? Abu Bakr radhiallahu anhu was the first man to accept Islam. But tell me, do you really enjoy going to madrasa? Of course I do. I love going to madrasa every day. What? You like going to madrasa? But there is no playtime, and all we do is pray, pray and pray. I know we don't get playtime. I just imagine how much we learn that surely Allah Ta'ala will reward us with Jannah. But will we get crisp and chewing gum in Jannah? Yes, we will get crisp, chewing gum and also. Yes, will we get to play football in Jannah? Yes, look in Jannah, we will get to play mobile games. Alright, tell me, will we get to ride bicycles too? Yes, of course, we will get to ride bicycles too. Will we get to drink my favorite drink, Coke, in Jannah? In Jannah, we will get to drink more better drinks than Coke. We will get anything we ask for. If we get anything we ask for,
I love madrasa too. Okay, let's go madrasa then. Let's go. Assalamu alaikum. भाई ये बच्चों को जो है नाम बोल लो। हाशिम भाई की तरफ से 10-10 पाउंड दोनों बहुत कम है। जल्दी जल्दी दोनों आ जाओ, माशाअल्लाह, वाह वाह। 50-50 पाउंड इनको ये दोनों को 50-50 पाउंड किन की तरफ से भाई हैं? मोहम्मद साहिब से दोनों को 50-50। ये शकील से मोहम्मद शकील शेख और शकील शेख 50-50 पाउंड दोनों को, माशाअल्लाह। ये इस्माइल भाई इसाक की जरूरत से हो, इसाक भाई समीजा की तरफ से दोनों 10-10 करो, खूब जमा करो हैं। महमूद भाई देसाई की तरफ से बाद में 25-25 पाउंड दोनों को, बाद में 25-25 में 150-200 तो हुए। ठीक है, इस्माइल मोहम्मद अमीन और मोहम्मद देसाई दोनों की तरफ से, अमरा अहमद सरकार की तरफ से ये दोनों को, ये तो और कोई है ना, हाँ ये मतलब मोनों के नहीं अनबोल में बंद करके दे दो। ये तो आप जो बच्चे हाफिज क्लास में उनके लिए कौन कौन है, इधर आ जाओ भाई, चलो जल्दी से। मोहम्मद अमीन इस्माइल और मोहम्मद देसाई, ये इनके दरमियान में इसलिए मिले कि फिफ्थ क्लास में खूब मेहनत कर रहे हैं, इस क्लास में। चलो जल्दी जल्दी, माशाअल्लाह, दोनों को 5-5। अब इंशाअल्लाह वक्त बिल्कुल से हो गए, थके हुए भी हैं आप मेरा अजीज दोस्त, बिल्कुल अल्लाह पाक का शुक्र है आप लोगों ने माशाअल्लाह देखो मस्जिद भरी हुई है, और ये कुर्बानी और ये अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। वक्त आना जाना होता है लेकिन इसलिए नीतियाँ कमाली जाती है। हमारे बुजुर्गान दीन से यहाँ बैठे हुए हैं, इसी माजरत से थकाया उनको, अल्लाह पाक जैसे उनको भी जज़ाए खैर, उलमा इकराम मुमकिन बहुत सारे उलमा यहाँ हैं, सबको अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मदरसा इसका जो है कुछ मुख्तसर रिपोर्ट तो कल जुम्मे में आ चुका था, मैंने आपको बताया था कि 50 असातिज़े किराम मुअल्लिमात मिलकर पूरे चिश्ती यहाँ पढ़ाते हैं। ये पास 2-2 मरतबा पढ़ाते हैं। मौलाना जरा हम उससे दीजिए बस 50 और 48 क्लासें हैं, मैंने बताया आपको। अरबी अव्वल दौम सौम बच्चों में शुरू हो रहा है, लड़कियों के अंदर फुल टाइम है, ये सब इसी में मैं गिन रहा हूँ। सुबह 8:30 से लेकर दोपहर को 2:30 बजे तक ये दारुल उलूम चलता है। लड़कियां अरबी अव्वल का पूरा कर चुकी, उनका इम्तिहान हो चुका, उनका जलसा भी हो चुका, क्योंकि पहला साल था इसलिए जरा मुख्तसर जलसा किया औरतों ने। अरबी दर्जे दौम के अंदर भी है। तो इस एतबार से अब ये जो है एक एतबार से मदरसा भी है, एक एतबार से दारुल उलूम भी, दोनों चीज हो गई इसमें जमा हो गई। इसीलिए हाल ही में इसका नाम भी तब्दील कर दिया मोर वगैरह, और इसका नाम जामिया दारुल उलूम रखा। दारुल उलूम भी है ये और मदरसा भी है, दोनों तब्दील हो गया। सुबह से ये दारुल उलूम की तालीम शुरू कर रहा है, और रात को शाम को भी ये अरबी अव्वल दर्जे दौम सौम के कॉलेज के तलबा है, और बाद यहीं जाते हैं स्कूलों में, ये 3 दर्जों में है, ये भी दारुल उलूम ही की तालीम लेते हैं। और इसी तरीके से शाम की क्लासों में भी 1 दर्जा अरबी अव्वल का और मजीद है। इसका मौलाना अब्दुल रऊफ साहब ने आज इम्तिहान लिया, अब्दुल साहब मौजूद हैं ना, वहाँ अब्दुल साहब ने आज इम्तिहान लिया अरबी अव्वल का, लड़कियों का शाम का इस क्लास का, अल्लाह पाक इनकी जज़ा कहता फरमाए। इसका नाम जामिया दारुल बन गया अब है। और औरतों की क्लास के औरतों की क्लास भी है, उसके अंदर माशाअल्लाह जो है यानी ये रात को ईशा के बाद भी क्लासें चल रही है। मैंने रात को कहा 9 बजे तक नहीं 10 बजे तक चल रही है। दूसरी क्लास बड़े मर्दों की है, और उसके अलावा आखिरी औरत जिसकी उम्र इस मदरसे में पढ़ने वाली है, पढ़ाने वाली 75 ईयर्स की, 50 से लेकर 75 की उम्र के दरमियान में बहुत सारी सुबह में आ रही है, पढ़ रही है, बराबर पढ़ रही है, और बाकायदा मदरसे के कानून की पाबंदी के साथ वक्त पर आना, वक्त पर जाना, उनकी गैर हाजिरी, उनका इम्तिहान भी हो गया, औरतों ने दिया, उनका इनाम वगैरह सब कुछ आया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकायदा पढ़ना इस तरीके से, और अच्छी तरीके से कुरान की वो पढ़ रही है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक क्या करे, कबूल फरमाए। और 1200 के करीब बच्चे तलबा की तादाद पहुंच चुकी है सब मिलकर। भैया बच्चों को जरा बिठा दो, जो बच्चा उठेगा उसे इनाम नहीं मिलेगा, जिसके पास जो बच्चा बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं उठने देगा। अब सब जरा चले जाओ नहीं। अब इंशाअल्लाह ताला एक बच्चा आपके सामने इसी जामिया दारुल उलूम का कुछ तारुफ कराएगा,
اشارانہ انداز کے اندر اس کی تعلیم کا، اس کے اندر جو تعلیم ہو رہی ہے، تو یہ چند بچے ہیں جو مل کر اب آخری بات ہوئی ہے۔ ابھی آپ کہیں گے مولوی صاحب بار بار کب تک کہتے رہیں گے، لیکن میں نے کبھی کہا تو نہیں کہ آخری ہے، جھوٹ نہیں ہوا۔ اب یہ آخری بات ہے، یہ بچے جو ہے اشعار کے انداز کے اندر جو ہے جامعہ کا تعارف کرائیں گے آپ کو۔ چلو جسات اور اس کے ساتھی ساتھی ذرا آگے کھڑے رہو، کچھ کا ہاتھ پر دھیرے نا، کسی ذرا آگے کھڑے کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ۔ یہ جامعہ ہمارا، یہ جامعہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ۔ تجوید کا ترنم تحفیظ کی صدائے، تجوید کا ترنم تحفیظ کی صدائے، تدریس کی جوانی تعلیم کی ہوائیں، علم و ادب کی محفل رہتی ہے جاویدانہ، علم و ادب کی محفل رہتی ہے جاویدانہ۔ یہ جامعہ ہمارا، یہ جامعہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ۔ ہر سو میں دیکھتا ہوں تنویر کی فضا ہے، ہر سو میں دیکھتا ہوں تنویر کی فضا ہے، باطل کے میکدوں میں فریاد ہے بکھا ہے، للتربیت استعدت حق سایہ تازیانہ، للتربیت استعدت حق سایہ تازیانہ۔ یہ جامعہ ہمارا، یہ جامعہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ۔ خوشبو بسی ہوئی ہے موسم بہت سہانا، خوشبو بسی ہوئی ہے موسم بہت سہانا، باد صبا کے جھونکو دنیا کو یہ بتانا، ہر وقت گونجتا ہے توحید کا ترانہ، ہر وقت گونجتا ہے توحید کا ترانہ۔ یہ جامعہ ہمارا، یہ جامعہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ۔ یہ دیوبند کی کرنیں ہے شعلہ زن یہاں پر، یہ دیوبند کی کرنیں ہے شعلہ زن یہاں پر، عظمت کا ابر رحمت سایہ فگن یہاں پر، اب تیری عظمتوں پر حیران ہے زمانہ، اب تیری عظمتوں پر حیران ہے زمانہ۔ یہ جامعہ ہمارا، یہ جامعہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ۔ ایک
ہاتھ میں شریعت ایک ہاتھ میں طریقت، ایک ہاتھ میں شریعت ایک ہاتھ میں طریقت، قربان جاؤ تجھ پر سینے میں ہے حقیقت، شاہانہ باک پن میں ڈلتی کلندرانہ، شاہانہ باک پن میں ڈلتی کلندرانہ، یہ جامعہ ہمارا، یہ جامعہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، سارے دلوں کی درکن ہر درد کی دوا ہے، سارے دلوں کی درکن ہر درد کی دوا ہے، دائم رہے یہ کوثر بیمار کی شفا ہے، اللہ سے دعا ہے ہم سب کی عاجزانہ، اللہ سے دعا ہے ہم سب کی عاجزانہ، یہ جامعہ ہمارا، یہ جامعہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، یا طالب العلومی رحمت کو لینے آؤ، یا طالب العلومی رحمت کو لینے آؤ، قسمت بدلنے آؤ، حکمت کو لینے آؤ، سن لیجئے ہم سے یہ حرف ناصحانہ، سن لیجئے ہم سے یہ حرف ناصحانہ، یہ جامعہ ہمارا، یہ جامعہ ہمارا ہے علم کا خزانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ، تعلیم عارفانہ انداز ساحرانہ۔ السلام علیکم۔ جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پروگرام ختم ہو چکا، یہ آخر میں جامعہ کا جو ہے تعارف ان بچوں نے کرا دیا، اور بعض حضرات نے جو گزارش بھیجی ہے دوسری مرتبہ وہ دیگر وغیرہ، لیکن ٹائم نہیں ہے ابھی، سارے کچھ تھوڑے سے کام باقی ہے۔ آپ لوگ اطمینان سے بیٹھے رہیے، اس لیے کہ انشاءاللہ بہت ثواب ملے گا۔ آپ لوگ دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے شیوخ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کو تو بدرجہ اولا بیٹھنا چاہیے، ہم لوگ تو ایک کمزور لوگ ہیں، باہر سے آئے ہوئے ہیں، ابھی ان کو جانا بھی ہے، یوزبری سے آئے ہیں، گلستر سے آئے ہیں، وولسر سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہے، اور ہمارے جو برمنگھم سے مولانا رضوان صاحب، اور جو ہے شیوخ بری سے بھی آئے ہیں اتنی دور سے، اوپر جو ہے بچوں کا اثر تو اچھا پڑے گا، لیکن آپ کا اثر تھوڑی دیر